अच्छा आम कल के आलोचना करते 24 बेलू सारी ना 25 अथासौ जुग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजेषु जनिता विष्णु दशो नाम्ना कल्की जगत्पति अथासौ जुग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजेषु जनिता विष्णु दशो नाम्ना कल्की जगत्पति। शब्द अनुवाद अथा यहाँ पर असौ असौ माने से भगवान जुग संध्यायां जुग संध्यारे दस्यु दस्यु डकायत प्रायेषु प्राय समस्ते राजेषु राजा और शासक माने जनिता जन्म नेबे विष्णु विष्णु नामधारी जशो सह सांज्ञा जसा नाम नामरे कल्की कल्की ही भगवान कल्की अवतार जगतपति ही जगतपति बा सृष्टिर प्रभु। यार अनुवाद जे यहाँ पर जुग संधि जगतपति जुग संधि रे जगतपति भगवान कल्की अवतार रूप में प्रकटित हेबे एवं से विष्णु दशांकर पुत्र रूप में अवतीर्ण हेबे। यही समय पृथ्वीर शासक वर्गंकर अधपतन होई प्राय दस्युर परिणत हो जाइथि। तेणु सूत गोस्वामी सौनकादि मुनि मान प्रश्न सूत गोस्वामी को जो 6टी प्रश्न पचारि थिले प्रथम प्रश्न कौन है युगर एकांत सेवक तापरे द्वितीय प्रश्न कौन कहला सर्वशास्त्र सार सार कौन कलिजुग लोक माने सब शास्त्र अध्ययन करछन आपण तार सार वस्तु कौन निर्णय करछन। ए दुईट प्रश्न उत्तर हिला कौन भक्ति। ता तृतीय प्रश्न थिला भगवान देवकी गर्भ रे काहे के आसी बस थैंक यू। तापरे चतुर्थ प्रश्न कौन थिला पुरुष अवतार कौन। हां पुरुष अवतार कौन। पंचम प्रश्न लीला अवतार गुडी को कौन कौन लीला गुडी कौन। तेणु वर्तमान हम से लीला अवतार पुरुष अवतार सारीचे तापर लीला अवतार कौन लीला अवतार हम से पहुंचीचे जे कल्की कल्की अवतार रे कल्की केतबेले आसीबे आसीबे केतबेले ना जुग संध्यायां जुग संध्या रे आसीबे संध्या समय पहले दिन चली जाउची राति पहुंचुची एई से संधि समय सेमती कल्की कली जुग शेष हो जीवो तापर परे सत्य जुग पुणी आसीबो ए जो संधि समय रे से आसीबे सेतला कोन हेतिबो ना राजा माने कोन हेते दस्यु प्रायेषु राजेषु राजा माने दस्यु भली आ जाइते चोर भली आ जाइते केमति चोर भली आबे ना चोर जेमति कोन करे ना अन्यर संपत्ति ग्रहण करे से बेले राजा माने कोन करबे कर विभिन्न कर माध्यम रे नागरिक मानकर कोन करे संपत्ति ग्रहण करिवे। जेमति हमर संविधान बहुत किछि हमको दिया जाय छै फैसिलिटी दिया है छै ताकू मते से कोन करिवे ना उठै देबे आ हम सुविधा सुविधा मिलिबनी। तो दस्यु प्रायेषु राजेषु जब हे जिबे सेते बेले राजा मान अधपतन हो तापर से माने कोन हेतिबे ना सही समय महाराज के भगवान कल्की अवतार हेबे। कल्की अवतार है कि तार पुत्र ता कोन हो विष्णु दशा सांकर पुत्र हेबे भविष्य द्रष्टा है आसद अमोघ द्रष्टा है भगवान व्यास कहउछन्ती तार बापा ना हबो विष्णु दशा हां बापा ना हबो विष्णु दशा। एठारे भगवान कल्की अवतार संबंध रे आउ गोटी भविष्यवाणी दिया जाय अछि से जुगर संधि रे अर्थात कलिजुग शेष रे एवं सत्य जुगर प्रारंभ रे अवतीर्ण हेबे बोली कहा जाय अछि। मास पर मास गड़ी चलिला पर सत्य त्रेता द्वापर कलिजुग गोटिए पर गोटिए बीती जाउछि। वर्तमान चालुथिबा कलिजुगर परिमाण होउछि 4,32,000 वर्ष। एथर कुरुक्षेत्र युद्ध पर एवं परीक्षित महानगर राजूति समय मात्र 5,000 वर्ष बीती तेणु बाकी 4,27,000 वर्ष बीतबाक अछि। तेणु श्रीमद भागवत भविष्यवाणी अनुଯାयी ए जुग शेष रे कल्की अवतार आसीबे। तांकर पिताଙ୍କ नाम हेबो विष्णुदशा एक ब्राह्मण पंडित एवं से संबल नाम ग्राम रे प्रकटित हेबे तांका गां नाम संबल बोली कहा जाय छै। ये समस्त क्रमबद्ध भविष्यवाणी श्रीमद भागवत रे कोन वेदव्यास कोन करछन्ती प्रकाश करछन्ती।
ତେଣୁ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ହଉଛି ଅମୋଘ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କଣ ଘଟିବ ସେ ସବୁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାପା ନାଁ ହବ କଣ? କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କର ବାପା ନାଁ ହବ କଣ ହବ? ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା। ଏବଂ ଗାଁ ନାଁ ହବ ସମ୍ବଲ। ତେଣୁ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସି କଣ କରିବେ? ଲୋକମାନେ ସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିବେ। ରାଜା ମାନେ ଦସ୍ୟୁପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଥିବେ। ବହୁତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଉଥିବେ, କର ନଉଥିବେ। ପ୍ରଜାମାନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭଳି ଯାଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ। ତାଙ୍କର ଶୌଚତା ନାହିଁ, ବୈଦିକ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ ପତ୍ର କଦର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କର ଭାବ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାଠାରୁ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ କମ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଏବଂ ଏବେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠିଗଲାଣି। ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠିଯାଇନି ଏବେ? ଆଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି କି? ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠିଯିବା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଭୁଲ। ଉଠିଯିବାଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ? ଜାତି ପ୍ରଥା। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम महाराज। ହଁ ହଁ, ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ଉଠିଯିବାଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଭୁଲ। ବହୁତ ଭୁଲ। ଜାତି କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ, ସେ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆସିଛି। ଉଠିଯିବା ବହୁତ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଘର ପରିବାର ଜୀବନ ଯାପନ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପରିବାର ଜୀବନ ଯାପନ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘର ପରିବାର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ ଘର ପରିବାର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜାତି ପ୍ରଥା ମାନେ କଣ ନା ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଉଠିଯିବା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି? ସମାଜ ସବୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଗୋଟେ ଜାତ ହେବେ। ହେଲେ କଣ ହବ? ସେମାନେ କଣ ଲୁପ୍ତ ପିଣ୍ଡ କ୍ରିୟା, ସେମାନେ ଆଉ କଣ ପିତୃପୁରୁଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କଣ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେବେ ନା ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ହେଇଯିବେ କଣ ନା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବେନି, ଶୌଚ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେମାନେ ଅଗାଧୁଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ। ଏଟା କଣ ଠିକ କଥା କି? ଅଗାଧୁଆ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ତ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଥରେ କଲେଜ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ଘରୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ମତେ କେତେ ଦିନ। ନାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ନଉଥିଲି। ମତେ ମା ମୋର କଣ କରୁଥିଲେ, ମୋ ମା ମୋର କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଉଠା ଚୁଲି କିଣା ହେଲା। ସେଟା ବାହାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଖେଚେଡି କରୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲେ ଅଗାଧୁଆରେ, ମୋ ପାଇଁ କରିଦଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସକାଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଥାଏ ତ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ସକାଳୁ ରାତିରୁ ଉଠି ମତେ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅଗାଧୁଆରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ବସ୍ତ୍ର ନଗ୍ନ, ସେ ନଗ୍ନତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ। ଆଉ ସଠିକ ସମୟରେ କଣ କରୁନଥିବେ, ଉଠୁନଥିବେ। ସଠିକ ସମୟରେ ଉଠୁନଥିବେ। ତାପରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟରେ ଶୋଇବେ, ଲେଟ୍ ନାଇଟ ଉଠିବେ। ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ କିଛି ନଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁନଥିବେ, ଯାହା ପାଆ ତାହା ଖାଉଥିବେ। ବହୁତ ମ୍ଲେଚ୍ଛର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ସବୁ। ଆଉ କହନ୍ତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ଏଇଟା କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ କଣ ହବ ନା ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ଆସି କଳ୍କି ଅବତାର ଆସି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଏବଂ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ଏତେ କିଛି ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ଭାବାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତାପରେ 26 ଅବତାର ହ୍ୟସଂଖ୍ୟୟ ଅବତାର ହ୍ୟସଂଖ୍ୟୟା ହରେ ସତ୍ତ୍ୱ ନିଧେର ଦ୍ୱିଜା ଯଥା ବିଦାସିନଃ କୁଲ୍ୟା ସରସ ସ୍ୟୁ ସହସ୍ରଶ। ଅବତାର ଅନୁବାଦ, ଅବତାର ଶବ୍ଦାନୁବାଦ। ଅବତାର ମାନେ ଅବତାର ମାନ ହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ ନିଧେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ସମୁଦ୍ର। ଦ୍ୱିଜା ହେ ଦ୍ୱିଜଗଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଥା ଯେପରି ଅବିଦାସିନୀ ହିଁ ଅକ୍ଷୟ କୁଲ୍ୟା, ଛୋଟ ନଦୀ, ସରସ ବିଶାଳ ହ୍ରଦ, ସ୍ୟୁ ଅଟନ୍ତି ଶହ ହଜାର ହଜାର। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଶୋକରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କିଏ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ତାହେଲେ ଅବତାର ଭଗବାନ କେତେ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବତାର ହି ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ଯେପରି ଜଳର ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଗଣିତ ଛୋଟ ନଦୀ କଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ପ୍ରକଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଛୋଟ ବଡ ଜଳାଶୟରୁ କଣ ଅନେକ ନଦୀ ବାହାରିଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନଦୀ ବାହାରିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ତାକୁ ଗଣିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ
कौन कहली ना मुख्य मुख्य केतोटी कथा मुख्य मुख्य केतोटी अवतार कथा कहीदेली तेणु तुम जान तेणु एठारे भावार्थ एठारे दिया जाइथिबा भगवान अवतार मान तालिका संपूर्ण नुहे माने जो तालिका कहले सुत गोस्वामी संपूर्ण नुहे यह हूँ भगवान अवतार मानकर आंशिक दर्शन यह छड़ा पुरातन जुगरे आहुरी अवतार अच्छी यथा हयग्रीव हरि हंस कृष्णगर्भ विभु सत्यसेन वैकुंठ सार्वभौम विश्वक्षण धर्मसेतु सुधर्मा जोगेश्वर बृहद्भानु इत्यादि श्री प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हे प्रिय भगवान जलचर जगत जेते प्रकार जीव अच्छा आपण सेते अवतार ग्रहण कर साधु मानकर पालन साधु मान पालन एवं दुराचारी बा अत्याचारी मानकर विनाश निमित्त आपण अवतार ग्रहण कर कहते धर्म संस्थापना थाए संभवामी जुगे जुगे केते कथा भिन्न विभिन्न जुगर आवश्यकता अनुଯାयୀ आपण प्रकट हुए तेणु समय काल आवश्यकता ही भगवान से रूप धारण करते कार्यर भी यथा कुर्म हेले कार्य कौन समय थिला कार्यर आवश्यकता अनुसार बराह हेले नृसिंह हेले इत्यादि इत्यादि हेले हिरण्यकशिपु मरिबा पे नथिला मनुष्य ही मरिबो नहीं पशुठू मरिबो पर पाइला भगवान कहले उभय मिसिक आसिले कली जुगरे आपण भक्त अवतार होउछंती माने चैतन्य महाप्रभु होउछंती भक्त अवतार कली जुगरे भगवान ए अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु अटंती श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अवतार संबंध में श्रीमद भागवतम एवं अन्य वैदिक शास्त्र मानक परिष्कार भाव में वर्णना कर ब्रह्म संहिता परोक्ष भाव में यह कहुचे यद्यपि भगवान श्री राम नृसिंह बराह मत्स्य कुर्मादि बहुत अवतार अच्छा तथा भगवान बेले बेले व्यक्ति रूप से अभिव्यक्त होती भगवान श्रीकृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नुहति बर से समस्त अवतार उत्कृष्ट अवतार अवतारी अटंती एक कथा अवतारी अवतारी मान जो अवतार गुड़िया सब उत्पन्न अवतारी कहुए भगवान श्रीकृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नुहति बर से समस्त अवतार मान उत्पन्न स्थल भाव विवेचित होती एक कथा परवर्ती श्लोक भल भाव कह तेणु भगवान अनंत अवतार अक्षय केन्द्र अटंती भगवान होती अनंत अवतार अक्षय केन्द्र माने सेठु अवतार नेले भगवान से पूर्ण मात्रा था अच्छा जो मानकर वर्णना सब बेले करा जाई पारे नाही किंतु ए अवतार मानक सेमानकर आश्चर्य लीला सब चिन्हा जाए तेणु केमी अवतार चिन्ह जान आश्चर्यजनक लीला अतिमर्त लीला से करेंगे जो लीला कि साधारण मानव पक्षे प्रदर्शन कर संभव नुहे यह ही अवतार मानक आवेश अवतार मानक चिन्हवार 65 पत्र अटे केमी चिन्ह ना ये अवतार मानक अवतार मान आवेश अवतार मानक चिन्ह केमी से अति अद्भुत अति मानवीय लीला करेंगे ये हूँ 65 पत्र सुना को 65 पत्र कषा जाए ठीक अच्छे ना ठीक सुना भूल सुना से भाव में अवतार मान को चिन्हवार उपाय हूँ से अति मानवीय लीला ऊपर कहुई केतेक अवतार स्वांश अटंती उदाहरण स्वरूप चारि कुमार दिव्य ज्ञान द्वारा शक्ति प्राप्त होते श्री नारद मुनि प्रेममयी सेवा शक्ति प्राप्त होते महाराज पृथु विशिष्ट कार्य संपादन निमित्त अनंत क्षेत्रीय शक्ति प्राप्त होते मत्स्यावतार प्रत्यक्ष भाव में स्वांश अटंती यहपरि भाव में भगवान असंख्य अवतार ब्रह्मांड मध्य अबाध भाव में गति कर जेपरी जलप्रपात निरंतर जल प्रवाह प्रभावित होता है तेणु कहते केत स्वांश अवतार अच्छा के सत्यावश्यक अवतार अच्छा से विषय भल सुंदर भाव कहते सत्यावश्यक कहते नारद व्यास चतुर्सन इत्यादि इत्यादि सब श्वास अवतार मान निजे निज श्वास अवतार होती किए पृथ्वी मान होती कौन सत्यावश्यक अवतार श्वास अवतार गुड़िक मत्स्यावतार श्वास अवतार मत्स्य कुर्म बराह इत्यादि तभी भाव में कौन हो शिल प्रभुपाद भावार्थ कहते 27 श्लोक ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महुकश महुजस कलहा सर्वे हरेरेव स प्रजापतय स्मृता शब्दानुवाद ऋषय समस्त ऋषि मानव समस्त मनु मानव देवा समस्त देवता
मनुपुत्रा मनुकर उत्तराधिकारी गण महा ओजस महान शक्तिशाली कला स्वांशर अंश बा कला सर्वे समस्ते समष्टि भाव हरे भगवान एवं निश्चित भाव स प्रजापते प्रजापति मानकर सह स्मृता ज्ञातवा जान समस्त ऋषि अनुवाद समस्त ऋषि मनुगण देवतागण एवं मनुकर उत्तराधिकारी गण जो माने भी स्वतंत्र भाव शक्तिशाली जो माने कि स्वतंत्र भाव शक्तिशाली भगवान अंश अंश बा कला अटंती एमाने समस्त प्रजापति मान एमानक मध्यरे प्रजापति माने मध्य अवतार अटंती प्रजापति माने भगवान अवतार अटंती भाव तुलनात्मक भाव जो माने अल्प बुद्धि संपन्न से विभूति कहा जाए कहते विभूति अवतार विषय हाँ एवं जो माने अधिक शक्तिशाली से आवेश अवतार कहा जाए माने कौन जोड़ा को विभूति कौन किसी अलौकिक शक्ति प्रकाश करती है विभूति कहून विभूति क्या कहा जाए माने आवेश अवतार क्या कहा जाए तापर लीला अवतार क्या हो जाए से कहते अथर कारण विभूति पहले किसी असाधारण शक्ति प्रकाश करती भाव में समस्त अवतार कथा कहले किए सुत गोस्वामी क्या कहले सौनकादि मुनि मान कहले जहाँ पचारि से वर्तमान उपसंहारे पहुंचाऊँ किए सुत गोस्वामी समस्त एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी कुल लोक मृडयंती जुगे जुगे ये कहते एते चांस ये समस्त च अंश अंश कला कला बा कला पुंस परम पुरुष भगवान कृष्ण कृष्ण तु किंतु स्वयं स्वयं निजे इंद्र अरि इंद्र शत्रु माने व्याकुल व्याकुल लोक समस्त लोक मृडयंती सुरक्षा दियंती जुगे 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 होचंदी एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं मु जहाँ सब कहली हे राजा मु जहाँ सब कहली ये सब ए सॉरी हे राजा नुहे हे ऋषिगण बा मुनिगण मु जहाँ सब कहली एगुड़ी कहते भगवान अंशर अंश बा कला ये भाव में किंतु भगवान होचंदी स्वयं कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं तद प्रश्न मन में आसे ताहले ये सब कला अंश आसिक अवतार ग्रहण कर उत्तर दौरान जे इंद्रारी व्याकुल लोक इंद्र अधिक असुर मान असुर इंद्र इंद्र असुर सब गंडगोल इंद्र हरि असुर मान लोक मान हैरान करती व्याकुल करती मृडयंती जुगे जुगे प्रति जुगे से मृडयंती आसिक भगवान अवतार ग्रहण कर पालन करती क्या पालन करती लोक मान पालन करते चांस कला कृष्ण कृष्ण तो सब सबुड़ी कहते राम इत्यादि जहाँ रही समस्त होती भगवान अंश कलार कला अंश किंतु प्रकृत भगवान होती इंद्र के ना होती कृष्ण क्लियर है ये बड़ पर्पटे अच्छी बड़ पर्पटा तो आप पढ़िया दिया टैक्स धीरे धीरे पढ़िए तापर 29 जन्म गुह्यं भगवत ज एतत् प्रयते नरः सायं प्रातः गुणान् भक्त्या दुःख ग्राम विमुच्यते जन्म गुह्यं भगवत जन्म मान जन्म गुह्य मान रहस्य भगवत भगवान कर जे एतत् ये सब प्रयतः सावधान सहकारे नरः नर सायं संध्या प्रातः सकाळ गुणान् माने आवृत्ति करती भक्त्या कोदिन भक्ति सहकारे दुःख ग्राम विमुच्यते दुःख समस्त दुख से कौन मुक्त हो जाए ये हूँ शब्दानुवाद तर अनुवाद जो व्यक्ति सावधान पूर्वक भगवान ये सब गुह्य आविर्भाव लीला सकाल और सन्धार भक्तिपूर्वक पाठ करे से संपूर्ण रूप समस्त दुख मुक्त हो जाए तेणु पाठ फलश्रुति कह जाए फलश्रुति फलश्रुति कहते जी पढ़ से निश्चित भाव कौन सब पाप मुक्त हो सकाल सन्ध्या पढ़ कि भाव ना भक्तिपूर्वक भाव अच्छा भावार्थ भगवत गीता परम भगवान कहते जदि कौन सी व्यक्ति दिव्य जन्म कर्मर रहस्य को हृदयंगम कर पारा से भौतिक शरीर त्याग कलापर भगवत धाम प्रवेश कर पारे कौन
जन्म कर्म से मैं दिव्य एवं व्यक्ति जो तत्व तत्व एवं व्यक्ति जो तत्व जे तत्व जाने जेभଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାନେ ଅନୁଭବ କରି ଅନ୍ୟ କୁହେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ न विद्यते तार पुनर्जन्म हुए ना बहुत गीत କୁହାଯାଇଛି जन्म कर्म से मैं दिव्यम एवं व्यतीत तत्व ହେଲା ତତ୍ଵରେ ଜାଣିକିରି କଣ ହୁଏ ନା ଜାଣିକିରି କଣ କରେ ସେ ଆଉ ଜନ୍ମ କୋଉଠିକି ଆସେନି ଜଗତକୁ ଆଉ ଆସେ ନା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହସ୍ୟମୟ ଆବିର୍ଭାବ କରି ଆଣିପାରିଲେ ସେ ଭୌତିକ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଏହା ଦିବ୍ୟ ଅଟେ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଯେଉଁମାନେ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ ବିଷୟରେ ଗଭୀରତା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ପାର୍ଥିବ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପାଠ କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକର୍ମ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିଥାଏ ବିମୁକ୍ତି ବା ମୁକ୍ତି ଶବ୍ଦରୁ ଏହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମକର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ ନଚେତ୍ କେବଳ ପାଠ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ରହସ୍ୟ ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମକର୍ମର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜନ୍ମକର୍ମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମକର୍ମ ସେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟତୀତ ହେଲା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବ ନା ଜନ୍ମ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ହେ ମୁନି ମାନେ ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଗ୍ରାମ ବିମୁଚ୍ୟତେ ଦୁଃଖ ଗ୍ରାମରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଣ ଯେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଲୀଳା ପାଠ କରୁଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହବ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ଆଉ 30 एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैः विरचितं मायादादिभिरात्मनि एतद् माने ये सब रूप शब्द अनुवाद भगवतः भगवानଙ୍କର हि ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅରୂପସ୍ୟ ଯାହାର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଆତ୍ମନଃ ଦିବ୍ୟତାର ମାୟା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ନିର୍ମିତ ମହତ୍ ଆଦି ପଦାର୍ଥର ମୂଳତତ୍ଵ ସହିତ ଆତ୍ମନି ଆତ୍ମାରେ ଅନୁବାଦ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରୂପ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ ସେ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଧାରଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରୂପ ନାହିଁ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ତ ବିରାଟ ରୂପଟା ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୂପ ନା ଆଗକୁ ପଢିବ ଏବେ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କାଳ୍ପନିକ କାହିଁକି କାଳ୍ପନିକ କରାଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ନବାଗତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସୁଧାର ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଦିଆଯାଇଛି ନହେଲେ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରୂପ ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରୂପ ନାହିଁ ଭାବାର୍ଥ ବିଶ୍ୱରୂପ ବା ବିରାଟ ରୂପ ନାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ଏଟା ମନେ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କାରଣ ଉପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ଅବତାର ଦିବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରୂପରେ ବା ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଭୌତିକରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ନବାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ବିରାଟ ରୂପ କଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତ ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି ଏହି କରାଯାଇଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ବିରାଟ ରୂପରେ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାନ୍ତର ଭଗବାନ ହସ୍ତ ପାଦ ଆଦି ରୂପରେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛି ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭକ୍ତଗଣ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କାରଣ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭୌତିକ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରୂପ ଧାରଣା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ନୁହେଁ ପରମାତ୍ମା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ରୂପ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବ ଉଭୟଙ୍କର ନିମିତ୍ତ କେବଳ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ
ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ବିରାଟ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତ ଧାରଣା କଳ୍ପନା କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଭଗବାନ ଓ ଜୀବ ଅପ୍ରାକୃତ ଧାମରେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ଅଛି। ହଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିରାଟ ରୂପ କଥା ଏଠି କୁହାହେଲା ତାହା ହଉଛି କଣ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରୂପ, ମନେ ରଖିବା। ବାସ୍ତବ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନବାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ମନରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନରେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। କହିଲେ ଅବତାର ଆଉ ଅବତାରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ମହାରାଜ? ଅବତାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠୁ ଯିଏ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ହଉଛି ଅବତାରୀ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଅବତାର ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ଯାହାଠାରୁ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବତାରୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆଉ ନାହିଁ? ନାହିଁ ତ?